السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه ايس كريم بنكهه الفانيلا. Aujourd'hui, je vais présenter une crème glacée au goût de la vanille. La première des choses, je vais vous présenter les ingrédients. J'ai une cuillère à soupe de lait en poudre, 100 ml de lait, une cuillère à soupe bien remplie de sucre. J'ai ici une demi-gousse de vanille que vous pouvez remplacer par la vanille en poudre. J'ai aussi 2 jaunes d'œufs, 150 g de lait condensé, 50 g de chocolat blanc et 250 g de crème chantilly. المقادير باللغة العربية عندي هنايا 100 ملل من الحليب، ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، ملعقة كبيرة مملوءة جدا بالسكر. عندي هنايا فانيلا طبيعية ممكن تعوضوها بالفانيلا بودرة، 2 صفار بيض، 150 ملل من الحليب المركز المحلى، و50 غرام من الشوكولاتة البيضاء. أول حاجة نديروها غادي نخلط الحليب مع صفار البيض مع حليب البودرة والسكر والفانيلا الطبيعية. بسم الله. Donc je mets le lait en poudre, le lait liquide, le sucre. Ici je vais mettre ma gousse de vanille. Je vais mettre les graines à l'intérieur. Je vais mettre aussi la gousse elle-même. Je mets aussi les jaunes d'œufs. Je vais mélanger le tout. Et je vais mettre sur feu moyen jusqu'au début de l'ébullition. إذا غادي نوضع على نار متوسطة نخلط جيدا كي يبدا يغلي ويطفي عليه النار ومن بعد نواصلوا الوصفة تاعنا. Et je vous rappelle ici j'ai mélangé 100 ml de lait, une cuillère à soupe de lait en poudre, une cuillère à soupe de sucre, une demi-gousse de vanille et 2 jaunes d'œufs. Donc je mélange très bien jusqu'au début de l'ébullition. هنا كما راكم تشوفوا عندي 100 ملل من الحليب، ملعقة كبيرة مملوءة جدا بالسكر، ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، و2 صفار بيض مع الفانيلا الطبيعية. نحرك جيدا كي تبدا تغلي نطفي عليها النار. هنا نطفي النار كما راكم تشوفوا بدات فقاعات صغيرة. Donc comme vous voyez sur les bordures, ça commence, l'ébullition commence. Donc j'éteins le feu et je mélange très bien. Je vois que mon mélange commence à s'épaissir. والآن غادي نصفي الخليط تاع صفار البيض مع الحليب، نصفيه على الشوكولاتة. Donc je prends mon chocolat, je vais le mettre dans un autre récipient et je vais filtrer le mélange d'œufs avec le lait. Je vais mélanger jusqu'à ce que le chocolat va fondre complètement et je laisse refroidir. إذا هنا غادي نخلط الشوكولاتة تاعي جيدا في الخليط تاع البيض مع صفار البيض ونخليه يبرد ومن بعد نواصلوا الوصفة تاعنا. إذا نحرك جيدا ونرجع معكم من بعد. Je vais remuer jusqu'à ce que le chocolat fond complètement et je reviens vous montrer la suite de la recette. Et maintenant notre mélange est tiède. On va ajouter le lait concentré. بعد ما رجع الخليط تاعنا دافئ الآن نخلطوا الحليب المركز مع الخليط تاع صفار البيض. On va laisser notre mélange refroidir complètement et après on va ajouter la crème chantilly. غادي نترك الخليط تاعي يبرد تماما ومن بعد نضيفوا لها كريمة الشانتيي. والآن بعد ما برد تماما الخليط تاعنا الآن نضيفوا كريمة الشانتيي. Après refroidissement complet de notre mélange de lait concentré et de jaune d'œuf, on va ajouter la crème chantilly petit à petit. Donc je vais commencer à mélanger et j'ajoute au fur et à mesure. بعد ما خلطت الشانتيي مع الخليط الآخر ها هو القوام اللي تحصلنا عليه. Donc après avoir mélangé ma chantilly avec
la crème anglaise ou le mélange de jaune d'œuf. Maintenant, voilà, c'est ça la texture. Je vais la mettre dans une boîte que je vais mettre dans le congélateur pour 5 heures minimum. إذا نوضع الخليط تاعي في علبة ونوضعها في المجمد لمدة 5 ساعات على الأقل. إذا نأكد لكم 5 ساعات على الأقل نوضعوها في المجمد. بعد ما نوضعها في المجمد بعد 5 ساعات إن شاء الله نوريكم النتيجة. Donc après congélation minimum 5 heures, je vais vous montrer le résultat. والآن وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا، إن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم. الذوق تاعها روعة. ما تنساوش تشاركوا إذا كنتم ما تشاركتوش. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. C'est de la crème glacée qui a un goût de vanille extraordinaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. في رعاية الله وحفظه.